おとなしく投稿しろ。デビ、吐き出し。Spit it out. Oh no. 丁寧に頭狙ってくれてよ。あんがとな、バー Huh? Today we are reacting to Chainsaw Man episodes 11 and 12, i.e. the finale of season 1. I'm so freaking excited for this one. But as always, if you're looking for the full, uncut, and any early access reactions, check out my Patreon in the description below. But anyway, let's just jump straight in. Here we go. Contract time. この部屋にいる悪魔とアキくんは契約してもらいます。いるのは未来の悪魔。Ooh. 公安でこいつと契約している人は2人。1人は寿命半分。もう1人は両目と味覚、嗅覚を差し出しています。気に入られれば安く済みますよ。Devils do seem to like Aki, so he might be okay. He's got no life left to give, honestly. Only got one eye. Ooh. Psycho! Wait, he looks sick. Psycho! That's probably one of the most eccentric devils. What the hell? The future rules. 未来最高未来 You're like, psycho. お前も未来最高と叫びなさい。俺はお前と契約をしに来た。お前は俺の何が欲しいか言え。Are you serious? 過去最悪な態度だぞお前。お前の未来を見てな。未来次第で契約内容は考えるぜ。 Oh, wow. 早くお腹に頭を突っ込み。じゃなきゃ未来が見えないだろ。 Oh, God. I don't know about that. Oh. This is quite a strong power to have. Oh. 契約はこうだ。お前の右目に俺を済ませる。そうすればお前の力になってやる。 Oh. それだけでいいのかって顔だな。なぜならお前は未来で最悪な死に方をする。 What the hell? 自分の死に方には興味ない。俺は俺が殺したい奴を殺せれば、あとはどうなってもいい。Oh my God. さっさと目に入れ。 Damn. Some no deal. He's like locked in. 今のは100点の動きだったぞ。今日から指導は毎日じゃなくていいな。週1にする。Oh. 常に自分の持ってる武器と状況を頭に入れとけ。指導を踏まえて明日に実践だ。Oh. 姫野たちを殺した侍ソーダとヘビ女を俺たち全員で捕まえに。Already? その作戦で失敗したら4課は終わり。Oh, crap. My God, this is really all or nothing. そうなりゃお前たちは処分されて、俺とマジバトルだ。そん時は、俺は先生を殺さないで見逃してやるよ。俺を強くしてくれたからな。これでもっと悪魔を殺せ。そうすりゃマキマさんとランデブーや。He originally sounds so grateful, but then he's like, nope, I want to hook up with Makima too. He's like, this freaking child. 今回は忙しい中、お疲れ様でした。これからもデンジ君とパワーちゃんをよろしくお願いします。俺もあいつら嫌になってきちゃったな。Valid. 育てた犬が死ぬたびに酒の量が増える。おもちゃなら壊れても罪悪感はないと思ってたが、この年になるとボケてきておもちゃにも情が湧く。Well, this must be so lonely. Imagine everyone you train just ends up dead. Like, of course you're going to end up getting attached. それで、話っていうのは何ですか？今回の得意か襲撃、公安もバカじゃないだろう。分かっていて見逃したな。私も襲撃に遭いましたよ。お前がどんな非道を尽くそうと、俺の飼い犬を殺そうと、人間様の味方でいるうちは見逃してやるよ。Ooh, I like him. He always cuts straight to the point. 私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。今回の作戦が成功すれば、四課の存在を積極的に報道することになってます。Wow, selfish. そうすれば、四課は今より動きやすくなって、より悪魔から人を救える。嘘つき。He knows. Smart man. You know she's fricked up in the head. They're nervous. Here we go. マキマが生きてる限り、日本には逃げれる場所はない。ここで迎え撃つ準備はしてある。静かにしてろ。女黙れ。じいちゃんがいたら逃げることを許さねえぜ。次こそ心臓をもぎ取ってやる。He's so hell-bent on revenge. 死んでも蘇るからな。それより、
ここに残るなら噛まれないように用心しな。噛まれないように。何のことですか？ここの下には秘密兵器がいる。Oh God! じいちゃんの置き土産。借金を返せねえクズどもで作ったゾンビ軍団だ。Oh my God, there's so many! ゾンビに噛まれた人間はゾンビになる。それで4課を終わらせる。Dude, they've got a basement full of them. Oh no, there's gonna be a massacre. アキ君は銃の悪魔狙っとるって聞きました。本気で殺せるって思ってます？今回、得意化を20人ほど殺したやつに君は負けてるのに、世界中の人間をうん百万人殺したやつには勝てるとでも？ This guy seems so indifferent, but at the same time, he's given Aki so many warnings to kind of just get out. 実は俺たちも銃の悪魔にめちゃくちゃにされた恨みで公安来ました。でも銃の悪魔を殺そうなんて思いませんよ。Oh. 正直アキ君見てるとムカつくんですわ。弱いくせに漫画の主人公みたいな目標を掲げて痛くてさこたつわ。Weak. Wow. Bloody hell. 今自分が自分を見えなくなってるのは分かってます。じゃなきゃやっていけないのも分かってるんです。Yeah, you gotta commend him. He's not one to give up easily. ご指導ありがとうございました。He's still got so many manners despite being made fun of like that. 君のことムカつくけど応援しとくわ。最後にこの言葉を送る。得意化にはまともなやつはいないから気をつけな。He's given the warning back. Guess there's still a form of respect. 高市よしろ。ご協力ありがとうございます。東京でうちの若い奴らが勝手にドンパチやっちまったみてえでな。Oh. 私の指示じゃないことも分かってほしいからね。聞いた話によると、この沢渡って女が黒幕でな。Wow, she has direct connections to the Yakuza. Wow. この女を仲介にうちの若い奴が騙されて銃の悪魔と契約しちまったらしい。Oh. 銃の悪魔に2万円を払う代わりに契約者は銃と弾がもらえるんだとよ。Oh, wow. 人類諸君と変わらないね。組にいる銃の悪魔と契約している方の名前をすべてここに書いてもらいます。おう、いいよ。What the hell? あなたの組の名前だけでなく、他の組の方のもお願いします。Will he comply? そんなこと知ってても告げ口バレたら組同士で戦争が起こっちゃうよ。バカだね。ご協力お願いします。Oh, God. I don't think he's gonna do it. ジョーちゃん、必要悪って言葉知ってるかい？ Yeah, she has. 確かに俺たちも悪さはしてるけどね。中国とかソ連のマフィアの方がよっぽどひどいことしちゃうよ。それを俺たちが防いでるんだ。He wants to keep the numbers up. Oh, he's blown it in her face. The disrespect. 俺たちヤクザも外国人から日本人を守ってるんだよ。デビルハンターは学のないバカが多いっつうからわからないのも当然かね。Oh, no. He's challenging her. Oh. ここにいる皆さんの父や母、おばあちゃん、おじいちゃん、兄弟、姉妹、恋人、奥さんのです。目 Eyes. 安心してください。公安には目を元通りにできる人がいます。Oh my God! ご協力していただけるのなら、その人を紹介します。Necessary evil! You said it yourself! Oh! Oh! あなたの言う必要悪というものは、Yep. その言い訳は社会に必要ない。必要な悪というのは、常に国家が首輪をつけて支配しているものです。Oh wow. What a fucking power move! タイマニカと警察が包囲。ビル中の制圧はすべて得意4課に任されている。Oh my God. Oh, this is so intense. その後はヘビを使えば私とお前ぐらいなら逃げれるだろう。デンジは俺が殺す。あまり熱くなるなよ。He's so irrational right now because he's so emotionally driven to avenge his grandfather. So I feel like he's going to end up fucking up. Oh, Kabeni's still here. 俺は特訓したからよ。あのもみあげマンぶっ殺してやるぜ。Sideburns, man. 楽勝じゃ。Oh, the freaking contrast of these two absolute maniacs and poor Kabeni, who's like, why the fuck am I here? 作戦は作戦はない。得意か全員をビルにぶち込む。I hope this guy doesn't die. Oh,
Off they go. 神奈川県警より来ました。警部補の椎名です。タイマニカフルノビス。得意4課隊長、岸辺だ。岸辺。得意4課で中にいるテロリストを制圧する。その上でお前たちが注意すべきことは一つだけ。Okay. 4課の誰かが街に逃げたら、テロリストが暴れるよりも被害が大きくなる。True. He knows how crazy these guys are that he needs to freaking warn the good guys. Oh! I remember him from the endings. Oh, shock fiend. こいつは短い間なら悪魔の姿にもなれ。Oh, he's cool. Oh! Oh dear. 噛まれたからゾンビだと思ってた。Oh! He looks like a doctor. 本来魔人になると悪魔の時よりも弱くなるが、こいつは魔人でも強すぎるから毒が出る仮面をつけさせている。Oh wow. Wait, let me read that again. He's so powerful that they make him wear a poison mask? Oh, right. 何があってもこいつの仮面は取るな。Oh my god. ジョーちゃん、逃げた方がいいよ。人間が噛まれるとゾンビになっちゃうよ。Oh, there's so many new characters. なんだ、悪魔か。They're so unhinged. Oh! この悪魔、普段は人間のような形をしている。人の姿に近い悪魔は人に友好的だが、悪魔は悪魔だ。Oh. 感触で人を殺すぞ。Oh, so... They are strong. 靴汚れた。こいつ最悪。Oh, wow. Oh, 天使の悪魔。 an angel. 触れると寿命を吸い取られるからな。Wow. That's sick. She doesn't even need to do anything. She just drains people. Oh, Aki! そこの君、ハンカチ持ってない。Is he fully using the katana now? よく僕に近づけるね。触れられたら寿命短くなるのに。胸越しだったら大丈夫なんだろう。Oh. Oh my god. こいつを外に運べ。命令された。まあ、戦うよりはいいけど。She's so indifferent. サムライソードとヘビ女を探すぞ。あ？当てはあんのかや。ない。手分けして探せ。Oh wow. He's very different. Ooh. 4. Level 4. Interesting. I hope Aki doesn't die. It's eerily quiet. Oh! Faster than a bloody bullet! Ah, is this the power of the future devil? Oh. 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 What the frick? What's going on? Oh, Macam is doing it from here. Oh my god. What? I really hope that Aki will be the one to kill the snake devil lady because, yeah, he deserves to avenge Himeno. Oh, here we go. Just as I said it. Let's go. Oh, she's waiting for him though. Very ominous. おとなしく投稿しろ。ヘビ、吐き出し。 Spit it out? Oh no. Is it what I think it is? Oh, oh shit! Oh my god! What? Freaking ingested it and kept it this whole time? Oh, dude. This is so messed up. It's his old partner's ghost devil. 僕の力を使えばね、君の右目は少し先の未来が見える。Okay. Yeah, that makes sense. So he can preempt, okay? Go on, Aki! Oh, he's got it, he's got it, he's got it. Oh, it's very strong though. There's too many arms. 見えるだけだけどね。Oh no, that's all? Oh no. そのまま締め殺せ。 No way, that's the end. No, 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 no. No! That can't be it. Denji will come. No! It's the end!
Violence. Okay. Makima seemed so in her zone. She seemed comfortable to be surrounded by so many enemies as well. And again, it just shows her prowess and how superior she is and how she can handle herself in any situation because of how strong she is. Also, it seemed like she was killing Aki's enemies for him. She was doing that thing where she was making them bleed. So I wonder how she can see, because we saw before it was hinted that the way she was observing things that were going on, she was using the crow or the raven to discern the situation and kill her enemies that way. From my understanding, she has to know the names of her enemies and then sacrifice someone else in order for them to fully die. So she knows exactly where to hit people where it hurts, and she is essentially the master manipulator of this anime. Oh, a flashback. 骨が腐るから吸わない。 Oh, is it from his point of view? 一本だけ吸ってやる。一生で吸うタバコはこの一本だけだ。やったー。 Lies. 未成年に吸わせるなんて最低な先輩だな。未成年なの？じゃあ吸っちゃダメに決まってんじゃん。I wonder what the smoking age is in Japan, actually. よこせ。じゃあこの一本は私が預かっておこう。Oh. 君が大人になって何かに寄りかかりたくなったら返してあげる。Oh, the memories. Oh, he's been dropped. Oh, what? Oh, maybe the ghost devil has an affection for him because it was living through Himeno, right? Maybe. I don't know. That'd be sick. He's got the cigarette. No, shut up. Oh, that's so sweet. Easy revenge. Oh, what? Wait, I actually love that. Waiting to give it to him. 幽霊の悪魔には目がないから恐怖心を見る。姫の先輩が言っていたことだ。Ah! Ah, the beautiful flowers. Wow. This is epic. 姫の先輩。Oh. もうすぐ俺も行きます。Oh, he's sacrificing himself too. Wow. How freaking poetic was that? Bloody hell. She is completely baffled by what's just gone on in front of her. Very valid. That is insane. I mean, the fact that Ghost Devil had stopped killing him and given him that cigarette, yeah, it goes to show that it did build some kind of attachment to him, whether that be through Himeno or just the time spent. So I think that was really freaking beautiful. And obviously it being blind, it would still be able to feel him freaking climbing on it. So it kind of just let him do it, I guess in the hopes that he would end up avenging Himeno and killing Sawatari. So that was freaking beautiful to watch. That was insane. Run! Heavy. 殺すな。 Oh. Wait, she is so good. She's silent. 小紅、お前はどうして公安に残ったんだ？もうすぐボーナスが出るので。My God, Kobeni, the underrated MVP. My God, character development. These two are so casual. 豚も牛も人も同じじゃ。 Ew. 俺たちの仕事はサムライソードを捕まえることだ。捕まえても食うんじゃねえぞ。 Oh, floor number 7. Oh, crap. There's a lot of them. What in tarnation? 気づいてね。大きな声出すなよ。 She's gonna make noise. わしの名はこいつらが Idiot. Oh, these I can defeat. 後ろは任せるぞ。 His face. Oh, that's a big boy. Dude, their friendship is so funny. Oh, floor 13. Unlucky. Oh. 出たな、もみあげマン。待て待て待て、少し話さないか。 Let's not listen to him. お前の態度次第じゃ、俺たちは投降するつもりだ。He's lying. 俺たちはただ怒りを収めたいだけなんだ。 Don't listen to him. お前はこいつらの仲間と俺のじいちゃんを殺した。その償いをしてほしい。てめえのお仲間もじいちゃんもゾンビなってたから殺したんだぜ。嘘。 Also, your grandpa's an absolute dickhead. それが仮に本当だったとしてだ。ゾンビも元は人間。そいつらを殺して
お前は心が痛まないのか？全然。No remorse. 俺も沢渡にいろいろされてな、心臓が刀の悪魔になっちまってるみてえだが。Oh. うっかりゾンビを殺しちまった夜には眠れなくなるぜ。He has some remaining humane aspects, it seems. お前に限っては心がもう人じゃねえんだよ。少しでも人の良心が残ってるなら、俺たちにおとなしく殺されねえか。No, go for yourself. Are you stupid? What? やだ。Good answer, Denji. じゃあ切り殺してやる。 Oh, wow. やってみろよ、 Back! Oh! Straight out the building. 俺を切り殺すんじゃねえのかよ。 I love it when he turns into Chainsaw Man. Oh my god. The impact! Oh! I don't like this battle. I'm not a fan. Oh! He's pretty buff too, so he'd naturally be quite strong. 前よりは動けるみたいだが、デンジ、お前は何のために戦ってる？この生活を守るため。公安様はそんな大層な暮らししてんのか？ Damn right! 口うるせえのとわがままなのがいるけどな、そこそこ気に入ってるぜ。だからさっさとてめえ倒してマキマさんに褒めてもらうんだよ。お前は俺には勝てねえよ。もう勝ったつもりでいんのか？ Go on, Denji! Boom! Oh. Oh no! Please don't fall off. Oh. Oh. Oh no! Oh crap! Oh no, there's someone there. Oh! Oh my god, this poor woman! Run! Just casually saw a man's arm freaking come off in front of her. Oh my god! I agree. Oh no. Denji might lose this. Oh, both of his arms, yeah. One weapon versus 3. なあ、デンジ。じいちゃん殺したこと、死ぬ前に謝罪しろ。No? まだ戦えるぜ。 Go on, Denji! チェンソーが残ってるからね。バカが！ Oh! My god, he's still going! じいちゃんに教わらなかったか。引き時ってやつをよ。Oh no! He needs blood to regenerate. 丁寧に頭狙ってくれてよ。あんがとな、バーカ。 Huh? Oh! Go on, Denji! Oh sh! Oh my god, wait, what? Freaking moved it to his legs? That was like perfectly gory. That suited him so well. What an epic way to go. Oh, what? 目が覚めたか。やっぱあんた、俺と同じなんだな。I would have thought he can only regenerate by ingesting blood though. てめえの手の刀抜いたらさ、真っ二つの体もくっついたぜ。Oh. 殺してぶっ殺してやる He's lost composure. 警察がてめえを迎え来るまで、ここでじーっと待ってなきゃなんだけどよ。俺はいろいろ納得できないんだよ。Beat him up more. 面のいい美人、てめえのせいで世界から一人減ったんだ。なのにてめえは反省もせず、一生刑務所暮らし。それじゃ俺がすっきりしねえ。Oh? 今から大会を開く。He's just messing around. あ、いいとこに来たな。Aki! こちら4課早川。時計館前線路内にて拘束済みの目標を発見。Oh. 早川の先輩も参加するか？最強の大会によ。Oh my god. こいつは姫の先輩を弾で撃った。だからこいつも弾を撃たれるべきだろ。だから大会を開く。お互いにこいつの金玉を蹴っていっ正気か、お前。Look at Aki's face. 呼んねえのか？俺たちの仕事はこいつを捕まえることだ。いたぶって嘘を晴らすことじゃない。You gotta do it. You gotta cave in. そんなことしたって姫の先輩は喜ばない。Boo! Boring. Are you sure about that? I think you should just do it, mate. Not gonna lie. ああ、
勝ったら何くれんだ。そりゃもちろんこいつの玉金や。Hey, they finally agreed on something. Oh man, we don't get to see it. What the hell? Benny, you did a great job. Man, I wish we got to see more of these guys. Denji. Oh my god. What a poetic way to put it, eh? It's the least of what he deserves, honestly. 今回のテロ事件は沢渡茜という元民間のデビルハンターが発端でした。Oh. その対価として沢渡はチェンソーの悪魔の心臓を要求していたそうです。Alright. なぜ沢渡はチェンソーの悪魔の心臓を欲しがった？それが聞き出す前に。Oh my god! 自殺。銃の悪魔との契約で自動的に自殺したのかもしれません。Why? 今回の事件でビル内から銃の悪魔の肉片を 1.4 キロ押収。Oh, that's good. That's a lot. ついに肉片が本体に向かって動きました。Let's go! Da, 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 da. Where's it going? Oh, da, da. Oh, we've already seen this. Is there anything else? End credit scene? Oh, horse champ. Okay. Oh, this is actually so sweet that it's a continuation from the end credits or the ending song. It's showing that he's kind of come to terms with everything. He's now happily living his life in a way with these two now. So they're kind of getting along more so than they were before, especially because Denji helped him fully avenge Himeno. Aww. Is he going to burn it now? That'd be kind of cathartic. He's done what he set out to do in terms of Himeno. Aww. Good job, man. Oh, is that it? Oh crap, this is what we saw in episode 1. Very eerie. Don't like this. I mean, he's dreaming. Oh, is this him as a kid? Oh, is this how he finds his dad? Denji. Pochita! Denji. Oh, something's wrong. Oh, oh! Dude, the pacing is absolutely beautiful. So unnerving. デンジ君はさ、田舎のネズミと都会のネズミ、どっちがいい？ What the f was that? Oh, was that it? Okay. That was a really epic ending. It wasn't left on like a super massive cliffhanger. Obviously, there was a bit of mystery at the end there. I don't know who Denji was talking to and why it was zooming in, I think on the restaurant that Himeno and Aki frequented, maybe. But who freaking knows? I don't know what was behind the door. Pochita says not to open it. Ultimately, I really thought that Pochita would be able to come back to his physical form and for Denji to be able to pet him. Again, this is kind of just based off of what I could take from the endings.